اگر ہمارے ملک پہ کوئی اور فوج قابض ہوتی، خارجی فوج قابض ہوتی، اس نے بھی تو یہی کرنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کو پیٹنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی عزت لوٹنی تھی، ہمارے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں دنیا جان کی عزتیں دینی تھی۔ اس کے خلاف کھڑا ہونا رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم مطمئن ہیں ہماری امداد پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بیر کلزم میں یا بیر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے۔ غلط ہوا ہے ساری زندگی بھر کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا۔ لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے۔ یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا۔ جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں، عمران سے دستخط ہم کروائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اس خطرات کو نہیں جانتے۔ آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو۔ اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا۔ ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے۔ ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے۔ اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں۔ عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ آج بھی مومند ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے۔ لوگ بہنوں کا، ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت۔ جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ایک بات اور،
हम सब कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें खड़ी हैं, हमें किसी जर्नल से, किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सारे जर्नल पाकिस्तान के जर्नल हैं, लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो जर्नल होगा, चाहे वो कोई अचगज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान छोटा गरीब बूढ़ा माँ औरत बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अचगज़ई साहब, मौलाना साहब और बाकी जितने हमारे साथ आए हैं यकजहती के लिए। हमें बड़ा हौसला मिलता है जब हम इनकी बातें सुनते हैं, उम्मीद भी मिलती है कि, और हमें ये भी पता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलामा साहब और अचगज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फ़ैसला करेंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने उन सब लोगों को बताया कि जिन्होंने ये जुल्म और जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो कुछ हुआ कल वो आप सब ने देखा। ये बड़े अरसे से ये इसी तरह ही कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं किया कि अगर मेरे साथ किया या हमारे साथ वहाँ पे किया। ये लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की औरतें बच्चे सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। तो इनके साथ अब तो इंतहा कर दी और इंशाअल्लाह अब जो तहरीक चलेगी उसमें ये सब, मुझे लगता है कि सब इनका फ़ैसला इसी तहरीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब साथ हैं, ये लोग लीड करेंगे और हम इनके पीछे हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ हम बहनें खड़ी हुई हैं। अगर इन्होंने इसलिए किया था ये सोच के कि हम सारे हमें इबरत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि उसके बाद डर के कोई आइंदा कोई ख़ातून नहीं निकलेगी। हम अकेले नहीं थे, कल रात हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बैठी थीं और आज दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारे वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह, जिनको पुलिस ने मारा था। जवान लड़कियाँ थी जिनको उठाकर लॉयर्स थी फातिमा जैसे, उनको पुलिस ने मार के उनको वैन के अंदर फेंका था। और भी लॉयर्स थी और हम उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन जितनी हिम्मत उन्होंने की, ना हम घबराएं। हमने पहले ही कहा था कि आप हमें जो मर्ज़ी कर लें, जेलों में डाल दें, जो उनका इरादा है मुझे डालने का, तो हम मुतमईन हैं कि यहाँ पे अकेले हम नहीं, हम सारों को जेल में डाल दें। हमारे बच्चे पहले आप जेल में डाल चुके हैं, मेरे बच्चे छोड़ दिए, मेरी बहन का बेटा भी जेल में है, हमारा भाई भी जेल में है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी बहनों की और अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, एक चीज़ हमारे अल्लाह ताला ने हमारे से ले लिया है और उसको कहते हैं खौफ। खौफ कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं हम कोई दलेर हैं, दलेर भी नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमें ये पता है कि मकसद जो है हमारे से इतना बड़ा है और इमरान खान जिसके लिए 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हम जितना भी कर लें कम है। क्योंकि इमरान खान तक जो उन्होंने एक बेंचमार्क और उन्होंने एक जो जहाँ तक वो ले गए हैं एक अपनी कमिटमेंट को अपने मकसद के लिए, हम उनके साथ खड़े। इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़े, हम इमरान खान के साथ खड़े और हम ना उनका साथ छोड़ेंगे। हम अडयाला फिर जाएंगे मंगल को, हम सारी रात अब बैठेंगे। अगर इन्होंने हमें ना मुलाकात करने दी, हमें ये मार पीट के दोबारा उठाएं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, मार दें, लेकिन ये जो मर्ज़ी कर लें, हम खड़े रहेंगे और लोग भी इसी तरह ही खड़े होंगे। खौफ लोगों के हमारे साथ जो लोग खड़े होते हैं किसी में खौफ नहीं है। वहाँ 12 साल का बच्चा है, वो उसको उन्होंने मार के उसको वैन में बैठा दिया था रात को, क्योंकि उसने आके हमें बता दिया कि वो पाइप से पानी फेंकने लगे हैं। उस बेचारे बच्चे को पहले थप्पड़ मारा, हमें आके कहते हैं कि ये बच्चा है जिसने पानी
चलाया था। ये बच्चों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 12 साल के बच्चों को, और वो बच्चा आज हमारे साथ दोपहर को आके वो भी आराम से बैठ गया था। डर ख़त्म हो चुका है इंशाअल्लाह। और ये जो तहरीक, जैसे मेरी बहन ने भी कहा, हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लामा नासिर और महमूद अचकज़ई के, उनसे हमें बड़ा हौसला मिलता है। हम भी इनके फॉलोअर्स हैं। इनसे ना तो सिर्फ हमें हौसला मिला, हमने सीख बहुत कुछ रहे। ये हमें कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों के लिए हमारे ऐसे अगर लीडर्स होंगे, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये लीड करेंगे तहरीक, जैसे मेरी बहन भी कह रही हैं, और हम इनके पीछे पाकिस्तानी साथ चलेंगे। और इंशाअल्लाह फिर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया, इस चीज़ में हमें हौसला दिया है। हमें इनसे बड़ी तसल्ली होती है, हम इनके पास खुद पहुंच जाते हैं, और इनकी जो गाइडेंस है, इनकी जो विजडम है, उनसे हमें भी काफ़ी चीज़ों की समझ आती है। तो इसलिए बहुत मेहरबानी आपके सबके आने की। जी है साहब, एक सवाल आपसे बहनों की मौजूदगी में, अगर इनसे पूछो, सुलन से पूछिए, आप आए, आपसे जी क्या आपने एक वे फॉरवर्ड दिया कि 5 नुकात को लेकर अगर ये हुक्मरान दस्तखत कर लें तो मैं इमरान खान से दस्तखत करवा लेता हूँ। मौजूदा हुक्मरानों ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान उनको फांसी देने के लिए या इनको ख़त्म करने की कोशिश में थे, और इस वक्त भी यही वो चाहते हैं कि कोई गारंटी हो। तो ये क्या इसको मुकम्मल बानी की तरफ से भी पैगाम समझा जाए कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ आप ये करेंगे, बानी भी कबूल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, इमरान भी सियासी आदमी है। आज डॉन में आपने देखा होगा, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था बांग्लादेश की हसीना वाजिद के बारे में। उसमें बेनसतूर यही था कि जब तुम ये करोगे आपका अंजाम यही होगा। आप वो भी नहीं कर सके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश की इकानमी को बहुत आगे ले गई थी, इकानमी को दूसरे उसमें, लेकिन जब आवाम की बिफरे हुए इंसानों की ताकतों के सामने आई, वो गरीब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। और आज उनकी एब्सेंशिया में शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे, लेकिन आवाम का ग़ज़ब व ग़ज़ब, जब आप आवाम के बुनियादी हकूक़ को छोड़ते हैं, जब आप बुनियादी आज़ादियों को तोड़ते हैं, जब आप प्रेस पे का एक्ट लगाते हैं, जब आप जजों के मुंह बंद करते हैं, फिर लोग बगावत पे उतर आते हैं। अच्छा, 3-4 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ आपसे इसी हवाले से कि इमाम बानी पीटीए से साइन लेके आएंगे, और आप ऐलान भी कर चुके हैं मीडिया के जरिए। जी, क्या वहाँ से रिस्पांस आया आपको? कोई रिस्पांस नहीं। मैं इमरान खान का चाचा हूँ। मैं इमरान खान का चाचा हूँ, जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ये उसकी बहनें हैं। आप बंदा बने, तौबा करें, आप इस्तग़फ़ार करें। कह रहे हैं उधर से सियासी जमातों की तरफ से आपको इस ऑफर की कोई रिस्पांस आया सीरियस लेवल पे? अगर आया भी, जब आपको तो नहीं बता सकते, आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा सोचने वाला आदमी, कोई भी आदमी, शरीफ आदमी इस किस्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये क्या हो, ये सब आलिम लोग हैं। फजल रहमान को आप ये बताएंगे, फजल रहमान जानता है कि किसी भी इंसान को तादाद में मर्ग नहीं बल्कि उम्र भर के लिए, पहले ही उन्होंने हमें कत्ल किया है, पहले ही उन्होंने हमारे बच्चों की बेइज्जतियाँ की हैं, पहले ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियाँ मारी हैं। अब आपने ये वो डुगडुगी भी उनके गले में डाल दी कि जो कत्ल करेगा कोई नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे। हमारे बच्चों को जो कत्ल करेगा उसे हम पूछेंगे। देखें, इस वक्त ना सारी जो जद्दोजहद रिफॉर्म्स की हो रही है, इसी आइन और दस्तूर के ढांचे में रहते हुए कि 73 का आइन बहाल हो जाए, अदलिया अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन सही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ये सब रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ क्या, रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर रही है कि आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स नहीं होती है ना कि चीज़ें जो ख़राब होगी उनको ठीक किया जाता है। जब आप रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जो खान साहब कह रहे हैं ये भी उनके लिए एक वे आउट है निकलने का, सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर जब ना कोर्ट से, ना पार्लियामेंट से, ना इलेक्शन कमीशन से, कहीं से भी लोग चेंज नहीं ला सकते। इंसान फितरी और नेचुरली चेंज चाहता है, नेचर में चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। सारा साल बाहर नहीं रहती, ख़ज़ां नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, गर्मी, मौसम बदलते हैं। इंसान चेंज चाहता है और इंसान की ज़िंदगी लाइफ चेंज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस रिफॉर्म्स जो चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, पुरअमन चेंज हैं, इनका रास्ता रोक दोगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा?
یہ خود اس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں 25 کروڑ عوام کو. اگر ادھر لوگ چلے گئے نا, پھر جو آپ نے کہا نا ان سے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں, پھر کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکے گا. اس مرحلے سے پھر آگے چلے جائیں گے. یہ بچے یہ خود جو لوگوں کو ڈراتے ہیں نا, ان کو خود ڈرنا چاہیے, خود خوف زدہ ہوں. یہ کہاں جائیں گے پھر, ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ 100-200 بندوں 1000 کو مار سکتے ہیں, 25 کروڑ انسانوں کو نہیں مار سکتے, نہیں مار سکتے 25 کروڑ انسانوں کو. لہٰذا یہ اس خوف کی فضا میں اس وقت چلے ہوئے ہیں. جو مشر صاحب راستہ بتلا رہے ہیں, یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. وگرنہ جب ریفارم کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ اٹھیں گے. یہ جو آئین ہے نا, دستور رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس کو غیر متنازع ہو چکا ہوا ہے. آپ یقین کریں, ممکن ہے کہ لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں. خدا نہ کرے, ہمیں تکلیف ہوگی, خدا گواہ ہے. نہ لے کے جائیں لوگوں کو وہاں پر. یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں, ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور صرف خدا کے پاس ہونی چاہیے, اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہر کوئی جواب دہ ہے. آپ ان کو غیر جواب دہ بنا کر آپ ایسی پاور دے کے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو کھائی میں پھینکیں, تباہ برباد کر دیں. کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے. نہیں, انشاءاللہ اگر یہ صحیح راستے پر نہ آئے تو لوگ ان کو اٹھا کے کھائی میں پھینکیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. تھینک یو. سفارش بھی کریں, ملاقات کی آپ ملاقات کی سفارش کریں. کیا آپ لگا ہوا ہے بہنوں کے وکلا کے کچھ بدیو باندې د ملاقات پابندي تاسو سفارش وکړه, تاسو سیاسي رابطي ملاقات نہیں ہو رہی. آج پریس کانفرنس میں بھی سامنے دیکھیں, ہم نے بس بسم اللہ کر کے کلمہ حق کا ایجنڈا اٹھایا ہے. جس طرح بی بی نے آپ سے کہا, قرآن کریم میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے اچھے بندے نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ اپنا لیا ہے. کوئی ہم سے بات کرتا ہے شرافت کی زبان میں, ہم انتہائی شریف لوگ ہیں. اور کوئی ہم سے ڈنڈے کی بات پہ بنیاد کرتا ہے, ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کی ڈنڈے ماری نہیں مننی, کسی کی بھی. ان کی مرضی. شرافت کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ بہنیں ہیں, وہ چاچا ہے. ان سے بات کریں. اگر ہمارا راستہ روکنا ہے, بسم اللہ. اللہ کے جن لوگوں نے راستہ روکا ہے, انجام بھی وہی ہوگا.